भी इंसान के अंदर रखी है और शर को भी इंसान के अंदर रखा है, यानी खैर भी तेरे अंदर है, शर भी तेरे अंदर है। नेकी की इस्तादात, नेकी की ताकत भी तेरे अंदर है और गुनाह करने की ताकत भी तेरे अंदर है, सलाहियत तेरे अंदर मौजूद है। कद अफलहा मन ज़क्काहा, और जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया आलूदगी से, यानी उसका तज़किया हो गया, वो फलाह पा गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और फिर जिसका नफ्स आलूदा रह गया, आलाइशों से पाक ना हुआ, गुनाहों की नजासत, हवस की नहूसत से पाक ना हुआ, फिर वो नाकाम हो गया। तो इन 3 आयात मुबारका से सारा मजमून खुल के सामने आ जाता है कि इंसान के अंदर दोनों सलाहियतें मौजूद हैं कि इंसान खैर की तरफ भी जा सकता है और इंसान शर की तरफ भी जा सकता है। अब खैर क्या है और शर क्या है, इसकी तफरीक करने के लिए या ये बताने के लिए कि सिराते मुस्तकीम क्या है, हक का रास्ता क्या है, बातिल का रास्ता कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमोबेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में इंसानियत की हदायत के लिए भेजा है, जो आके अपने अपने वक्त में ये बताते रहे हैं कि ये अच्छे अमाल हैं और ये बुरे अमाल हैं। तो यूं आमाल 2 तरह के हो गए। जब हमारे अंदर 2 तरह की सलाहियत है, जब खैर का पहलू गालिब आएगा तो जो उससे मुतल्लिका आमाल हैं या उसका जो फैज़ान है वो अच्छे अमाल होंगे, या उनको हम नेक आमाल कहेंगे या अमाल सालिहा जो वो कहेंगे। जब शर का पहलू जो है वो गालिब आ जाएगा तो अमाल के अंदर शर आ जाएगा, शैतानियत और नफ्स जो है वो गालिब हो जाएगा और अमाल भी जो है वो बुरे हो जाएंगे। तो यूं 2 तरह के अमाल हम करते हैं, अच्छे अमाल और बुरे अमाल। फिर आगे जाके ये जो अच्छे अमाल हैं ये भी 2 तरह के हो जाते हैं, ये जो बुरे अमाल हैं ये भी 2 तरह के हो जाते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो कुछ भी तख्लीक फरमाया है उसका एक ज़ाहिर है और एक उसका बातिन है। जब हम नेक आमाल की बात करेंगे तो कुछ नेक आमाल का ताल्लुक हमारे ज़ाहिर के साथ है और कुछ नेक आमाल का ताल्लुक हमारे बातिन के साथ है। मिसाल के तौर पे आप नियत करते हैं कि कल मैं रोज़ा रखूंगा, कल मैं रोज़ा रखूंगा, कल मैं जिक्र करूंगा, कल मैं जो है इतनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ूंगा, कल मैं जो है वो खैरात करूंगा। अब ये सारे क्या हैं? इरादे हैं। तो इरादे का ताल्लुक आपके बातन के साथ है, आपके कल्ब के साथ है, अंदर के साथ है। ये इरादा जो है ये नेक अमल है। हमारी शरीयत के अंदर इरादे के ऊपर भी क्या है? नेकी है, अजर है, सवाब है। तो अब ये जो नेक अमल हैं ये भी आगे क्या हो गए? 2 तरह के। कुछ का ताल्लुक जो है हमारे अंदर के साथ है, यानी बातिन के साथ है। जिस तरह मैंने मिसालें दी कि आप किसी भी काम का इरादा, अच्छा इरादा करते हैं तो वो नेकी बन जाता है, उसके ऊपर अजर है। ठीक है। इसी तरह कुछ नेक अमाल हैं जिनका जाहिर के साथ ताल्लुक है। जिस तरह आपने किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी को रास्ता दिखा दिया, फिर वो तमाम इबादत जो हम करते हैं उनका ज़ाहरियत के साथ ताल्लुक है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, वाज़ और नसीहत कर रहे हैं, ठीक है, या वाज़ और नसीहत सुन रहे हैं, यानी वो सारे आमाल जो है हमारे, उनका ताल्लुक क्या है? ज़ाहिर के साथ है। लेकिन इन तमाम आमाल के लिए जो इरादा करते हैं उसका ताल्लुक जो है वो बातन के साथ है। जिस तरह आपने इरादा किया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुझे माल देगा तो मैं खानका की खिदमत करूंगा, मैं किसी गरीब की खिदमत करूंगा, किसी बेवा का घर का किराया अगर नहीं दिया जा रहा तो वो मैं अपने जिम्मे ले लूंगा। तो ये इसका ताल्लुक किसके साथ हो गया? बातन के साथ। तो जब आपने जाकर किराया देना शुरू कर दिया तो अब इसका ताल्लुक हो गया आपके जाहिर के साथ। यहां तक मजमून समझ आ गया। अब तस्वीर का दूसरा रुख। जिस तरह नेक आमाल 2 तरह के हैं, यानी कुछ का ताल्लुक जाहिर के साथ है, कुछ का ताल्लुक बातिन के साथ है, यूं ही जो बुरे आमाल हैं वो भी आगे 2 तरह के हो जाते हैं। कुछ का ताल्लुक हमारे बातिन के साथ है और कुछ का ताल्लुक हमारे जाहिर के साथ है। अल्लाह ना करे नमाज छोड़ी, जाहिर का गुनाह हो गया, जाहिर का गुनाह हो गया। कुरान की तिलावत छोड़ी, किसी का हक खाया, किसी को सताया, गीबत की,
برائی کی وغیرہ وغیرہ. یہ تمام گناہ کون سے ہیں؟ جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے. اب گھر بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا بس چل جائے نا تو میں اس کو نوکری سے نکلوا دوں. اگر میرا بس چل جائے تو میں اس کو نوکری سے نکلوا دوں. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ باطن کے ساتھ. ہمیں کوئی ایسا تعویذ مل جائے, ایسا کوئی ہمیں منتر جنتر مل جائے, بس کوئی ہم ان کے اوپر ایسا جادو کریں کہ انہوں اپنی پیجے ایک اجڑ کے مر جان. اب یہ جو ارادے کیے جا رہے ہیں, نیتیں کی جا رہی ہیں بری, ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ. بیٹھے ہیں گھر میں, سوچ رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو گالیاں نکال رہے ہیں, ان کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں, ان کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جال بن رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو جو ہے وہ ذلیل کریں, یا ان کے پاس فلان نعمت ہے, وہ کون سی میں چال چلوں تو وہ میں نعمت ان سے چھین لوں, یا ان کی آل اولاد کے اوپر میں کوئی بہتان لگاؤں, الزام لگاؤں تاکہ زمانے میں یہ رسوا ہو جائیں اور میری بلے بلے ہو جائیں. ان تمام برے اعمال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ. تو یہاں تک اب سارا مضمون سمجھ آ گیا, تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے کہ اعمال دو طرح کے ہیں. پھر دونوں طرح کے اعمال جو ہیں وہ آگے جا کر پھر دو طرح کے ہو جاتے ہیں. کچھ کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ نیک اعمال ہوں چاہے وہ برے اعمال ہوں. تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ چاہے اعمال ظاہر کے ہوں تو چاہے اعمال باطن کے ہوں. ذرا توجہ رکھیے گا, بڑی اہم بات ہے, کیونکہ یہ بنیاد ہے. اگر یہ سمجھ آ گئی تو جو نقطہ آج میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں پھر وہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پھر اس کا جو علاج بھی انشاءاللہ تجویز کروں گا, اس پہ اگر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے گا تو پھر خیر بھی پڑ جائے گی. پہلے موٹی بات سمجھ لیں کہ وہ تمام گناہ جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے, یعنی آپ نے کسی کا پیسہ کھا لیا, کسی کو مارا پیٹا, قتل کر دیا, کسی کے مکان دکان پہ قبضہ کر لیا, ٹھیک ہے, اب ان تمام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر کے ساتھ. اللہ نے اس کے محاسبے کے لیے ایک ظاہریت کا نظام بنایا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہوں. تو بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے اپنی عطا سے ہر قبیلے کے اندر ایک بادشاہ بنایا ہے, ہر گھر کے اندر ایک بادشاہ بنایا ہے, ہر علاقے کے اندر ایک بادشاہ بنایا ہے, ہر ملک کے اندر ایک بادشاہ بنایا ہے. اپنے تصرف اور اختیار میں سے تصرف اور اختیار دیا ہے تاکہ میرے بندوں کے درمیان انصاف کر. جو یہ برائی کریں ان کو ان کی سزا دو, یہ جس جرم کے مرتکب ہوں ان کی ان کو سزا دو. یعنی جزا اور سزا کا نظام اللہ نے انسان کے دل میں ڈالا اور انسان نے دنیا میں یہ نظام بنایا ہے. تو جب ہم ظاہریت کے گناہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے ہاں تھانہ کچہری کا نظام ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ناحق ہو جاتا ہے, ناانصافی ہو جاتی ہے, تو ہم تھانہ کچہری عدالت میں چلے جاتے ہیں. اب یہاں آگے بات تھوڑی سی بدل جاتی ہے کہ جو ظاہریت کے گناہ ہیں ان کو ظاہریت کا نظام جو ہے وہ سزا دیتا ہے. ظاہریت کے جو گناہ ہیں ان کو سزا بھی ظاہریت کا نظام دیتا ہے, جو کہ تھانہ کچہری کی شکل میں موجود ہے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کو ظاہریت کے نظام سے انصاف نہیں ملتا. جس طرح ہمارے ملک میں خاص طور پہ آپ حق پہ بھی ہیں, آپ کو عدالتوں سے 20-20 سال, 50-50 سال, 70-70 سال لوگ ابھی کیس لے کے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیس نہیں لگ رہے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. حالانکہ جو ظاہریت کا نظام ہے یا ظاہریت کے جو گناہ ہیں وہ ظاہریت کے نظام کے متحد ہیں کہ وہ محاسبہ ان کا کرے, اور اللہ نے حکمرانوں کے ذمے یا جو بااختیار لوگ ہیں ان کے ذمے لگایا ہے وہ جواب دہ ہیں, کیونکہ وہ کام نہیں کرتے. تو جب مظلوم بے بس ہو گیا تو یہ جو ظاہری طور پہ اسے نقصان پہنچا ہوا ہے, اللہ بولو اس کی FIR بھی اللہ کی بارگاہ میں کٹ جائے گی. تو جو باطنی گناہ ہیں ان تمام کی شکایت یا تمام کی جو FIR ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کٹتی ہے. وہ تمام گناہ جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے ان کی FIR تھانے کچہری میں کٹتی ہے. لیکن اگر تھانے کچہری میں بھی انصاف نہ ملے تو یہ کیس ریفر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا قتل ہو گیا, جس طرح ہمارے ملک میں ہے,
نظام چل رہا ہے 20-20 25-25 سال تک ان کو انصاف نہیں ملتا. جو قتل کرنے والے اگر تگڑے ہیں تو وہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں اور یا ان کے مزید لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, یا ججوں کو خرید لیتے ہیں, عدالتوں کو خرید لیتے ہیں, وکیلوں کو خرید لیتے ہیں, گواہوں کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں, تو انصاف نہیں ہونے دیتے. جب انہوں نے تمام اسباب مظلوموں نے اختیار کر لیے پھر بھی انصاف نہیں ملا تو اللہ والو پھر یہ کیس اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا. ہون کون چھڑائے گا ہوتے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی باطن کے جو گناہ ہیں ان تمام کی ایف آئی آر اللہ کے ہاں کٹتی ہے. کیوں؟ آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں, دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے جو آپ کو گرفت کر سکے. کسی کے خلاف آپ سازشیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, بن رہے ہیں کہ میں نے اس کا برا کیسے کرنا ہے, اس کی دنیا میں کہیں ایف آئی آر کوئی قانون نہیں ہے, نہیں کٹ سکتی. ان تمام گناہوں کی ایف آئی آر کٹتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اگلی بات میں نے سمجھائی ہے کہ کچھ گناہ ظاہریت کے بھی ہیں, جب ان کے اوپر انصاف نہیں ہوتا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والو فقیر کی یہ بات یاد رکھ لو کہ ظاہریت کے گناہ انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے باطن کے گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. اسی طرح ظاہریت کی عبادت انسان کو بسا اوقات اس مقام تک نہیں پہنچاتی جتنی باطن کے جو نیک ارادے ہیں وہ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر اب ایک شخص ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, قحط پڑا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کاش میرے پاس ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا اناج ہوتا, گندم ہوتی, جو ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, اللہ کی مخلوق میں بانٹتا. تو میرے رب کو یہی ارادہ جو ہے وہ پسند آ گیا, خرچ کیا نہیں ہے, محض اندر یہ سوچا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا کہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو. آپ صبح اٹھے نماز کے لیے, ارادہ کب کیا تھا؟ رات سونے سے پہلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ میرے ایک امتی کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, جب اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو برائیوں کا یعنی گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. آواز لگ جائے گی کہ اس کو یہ دوزخی ہے, اس کو دوزخ میں لے جاؤ. جب جہنم کے دروغے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے تو میرا رب آواز دے گا کہ اس کو واپس لے کرو, اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ دوبارہ کھولو. اب فرشتے دوبارہ نامہ اعمال کھولیں گے, اس کو ٹٹولیں گے, کھنگالیں گے, پرکھیں گے اور رب کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے, یا اللہ کوئی شے, کوئی نیکی نہیں ہے. رب فرمائے گا کوئی نیکی نہیں ہے, اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے, جس نیکی کا تمہیں بھی پتا نہیں ہے. جو میں نے فکرہ بولا تھا کہ ایف آئی آر کہاں کٹتی ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا. رب فرمائے گا کہ اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے جس کا تمہیں بھی علم نہیں ہے. تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی لکھا ہے ٹھیک ٹھیک لکھا ہے, صحیح صحیح لکھا ہے, ہر عمل چاہے وہ اچھا تھا چاہے وہ برا تھا ہم نے لکھا ہے. تو وہ کون سی نیکی ہے جو ہم لکھ نہیں پائے؟ رب فرمائے گا ایک رات کو یہ سویا, بہت تھکا ہوا تھا, سونے سے پہلے اس نے ارادہ کیا کہ میں رات کو اٹھ کے اللہ کا ذکر کروں گا, لیکن نیند کا غلبہ اتنا تھا اس کی مقررہ وقت پہ آنکھ کھلی لیکن یہ اٹھ کے میرا ذکر نہیں کر سکا, کروٹ لے کر سو گیا. بس میں نے اس کو اس کے ارادے کے اوپر ہی بخش دیا ہے. اب اللہ بولو یہ ارادہ ہے, اس کا صلہ کہاں سے ملا؟ اللہ کی بارگاہ میں. اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو. تو میں نے کیا کہا کہ بسا اوقات ظاہریت کے جو اعمال ہیں وہ اتنا نفع نہیں دے رہے ہوتے جتنی باطن کے ارادے ہیں یا باطن کے نیک اعمال ہیں وہ نفع دے جاتے ہیں. اسی طرح جو آج ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ظاہریت کے گناہ اللہ والوں بسا اوقات انسان کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنے باطن کے گناہ برباد کر دیتے ہیں. کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے, مارتا ہے, تو پہلے ارادہ کرے گا یا پہلے مارے گا؟ ارادہ کرے گا. کوئی بھی کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہلے ارادہ کرے گا, پھر اس کا منصوبہ بنائے گا, طریقہ کار سوچے گا کہ میں نے اپنی کھال کیسے بچانی ہے اور اس کی کھال کیسے نوچنی ہے, تو پھر وہ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا. اگر کوئی نقصان کسی کے ہاتھوں اچانک ہو جاتا ہے غیر ارادہ تو اللہ والو اس کو حادثہ کہتے ہیں.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ حادثہ. اس کے اندر اللہ بھی رعایت دیتا ہے اور جو ظاہریت کا نظام یعنی تھانے کچہری کا نظام ہے وہ بھی رعایت دیتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے, کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے, تو دنیا کا ہر دنیا کے ملک میں یہ قانون ہے کہ ڈرائیور کو رعایت دی جاتی ہے. کیوں؟ وہ ارادتاً اس نے نہیں کیا, غیر ارادی طور پہ ہو گیا, اچانک ہو گیا, اس کی تقدیر کے اندر نقصان لکھا تھا, وہ آ کر ہٹ کر گیا گاڑی کو اور نقصان ہو گیا. ایسے ہی تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ظاہریت کے گناہ جن کے اوپر ہماری نظر ہے, ہماری نظر کس کے اوپر ہے؟ زنا کے اوپر, جو کہ ہونی چاہیے, سود کے اوپر, بے نمازی ہونے کے اوپر, غافل ہونے کے اوپر, فلاں جی وہ ہے جی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, فلاں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا, انہوں نے دکان مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہماری نظر اس کے اوپر ہے. کیوں؟ ہم اندر کو نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کی نظر کس پہ ہے؟ تیرے باطن کے اوپر. اللہ تب سے آگاہ ہے جب سے تو یہ منصوبے بنا رہا ہے, یہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے. اللہ اس وقت سے آگاہ ہے, انہ علیم بذات الصدور, تو جو تمہارے دلوں کے بیت ہیں بے شک اللہ وہ بھی جانتا ہے. اس لیے رب فرماتا ہے فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آؤ گے تو وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی, ذرہ برابر گناہ یعنی شر لے کے آؤ گے تو وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا. تو آج اللہ والو جو ہمارا معاشرہ ہے, بالخصوص یہ والا خطہ جو ہے وظیفے پڑھنے والا, اردو بولنے والا, یہ ساؤتھ ایشیا کا, اس کے اندر اتنی غیبت ہے, اتنی برائی ہے کہ بیان نہیں الفاظ کے اندر کی جا سکتی. باقی قوموں کے اندر بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ مبرہ ہے, وہ اس سے پاک ہے, ان کے اندر بھی ہے. لیکن اللہ والو ہمارا پچھلے 30-35 سال سے مزاج بن گیا ہوا ہے, جب سے خاص طور پہ یہ اسٹریم میڈیا آیا ہے اور اس میں ٹاک شوز آئے ہیں. ٹاک شوز نے یہ جو موجودہ نسل ہمارے والی ہے اس کو برباد کر رکھ دیا ہے, اور آگے تو پھر چال سو چال ہے کہ جو ہی مغرب ہوتی ہے 7 بجتے ہیں ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ رات 12 بجے تک, 11 بجے تک, 11:30 بجے تک ٹاک شوز چلتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ پروگرام اگلے 24 گھنٹے تک رپیٹ ہوتے رہتے ہیں. سارا دن غیبت, سارا دن برائی, سارا دن غیبت. تو اب ہمارا مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, 3 لوگ بیٹھے ہیں, آپس میں بڑی پیار محبت سے بات کر رہے ہیں, جو ہی یہ ایک اٹھ کے گیا ہم دونوں اس تیسرے کی جو ہے برائی شروع کر دیں. آپ دفتروں میں دیکھیں, گھر میں دیکھیں, گھر میں کوئی مہمان ہے اس کو دیکھیں, دکان پہ کوئی گاہک ہے وہاں دیکھیں, مسجد میں نمازیوں کو دیکھیں, خانقاہوں میں جو ہے وہ سالکین کو دیکھیں. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہیں ہے, برائی جو ہے وہ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے. جو دفتر کام کر رہا ہے وہ وہاں تنگ ہے, جو دکاندار ہے وہ دکانداروں کے رویے یعنی ہمسایوں کے رویے سے تنگ ہے, جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں آپ ہمسایوں کے رویے سے تنگ ہیں. ظاہری طور پہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے, ظاہری طور پہ کیا کر رہے؟ مچ کر رہے ہیں, بڑے میٹھے ہیں, اور اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے. یہی بات اللہ والو, یہی نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظاہر کے گناہ آج کے دور میں اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جتنے باطن کے گناہ نقصان پہنچا رہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ایک میاں بیوی آئے کچھ عرصہ پہلے, ان کی نوکری ختم ہو گئی, تو میں نے ڈرائی پورٹ پہ وہ لگے ہوئے تھے, اچھی نوکری تھی ان کی ہے, تو وہاں پہ جس طرح دفتروں کے اندر ہوتا ہے جس کی میں نے نشاندہی کی, سازشیں ہوئی, کرا کے انہوں نے ان کو نوکری سے نکلوا دیا. جب نوکری سے نکلوا دیا, اللہ والو جس بندے کی نوکری ہو تو یا جس کا کاروبار ہو اس کا کاروبار تباہ ہو جائے, اللہ نہ کرے جس کی نوکری اس کی نوکری ختم ہو جائے, تو بیچارہ کہاں جائے گا. وہ ایک امید لے کر میرے پاس آ گئے. میں نے سوچا, میرے دل میں اللہ نے کسی کا ڈالا, تو میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا اس طرح میرے ملنے والے ہیں, تو بہت شریف لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کا مجھے علم بھی ہے, تو آپ کے پاس اگر گنجائش ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر لیں, یعنی ان کو ملازمت جو ہے وہ دے دیں. میرے فون کرنے پہ وہ اتنا خوش ہوئے کہ جیسے میں نے ان کو کوئی انعام دے دیا, حالانکہ میں نے ان سے کام لینا ہے. یعنی وہ اتنا خوش ہوئے, اور حسن اتفاق یہ ہے, ایک تو میری سفارش کرنے کی ان کو خوشی ہوئی کہ اچھا آدمی دے گا, دوسرا ان کو یہ خوشی ہوئی کہ میں نے ان کو فون کیا, تیسری یہ ان کو خوشی ہوئی کہ ان کو ان دنوں میں اسی طرح کے بندے کی ضرورت بھی تھی, یعنی اکاؤنٹس کے بندے کی ضرورت بھی تھی. یعنی ساری باتیں سیدھی ہو گئی.
میں نے کہا جی مبارک, میں اللہ سنا خیر فرمائے گا, اللہ نے آپ کا کام بنا دیے, تو آپ جو ہے وہ فلاں آدمی ہیں, تو میں نے بات کر لی, اب میری پرچی کی یا وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں, آپ چلے جائیں. تو اللہ سنا خیر فرمائے گا. وہ وہاں چلے گئے, وہ وہاں جا کے ملے, 50,000 روپیہ تنخواہ جو ہے وہ طے ہو گئی. جہاں سے ان کی نوکری ختم ہوئی تھی وہاں سے وہ تقریباً 85,000 روپیہ لے رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ 50,000 روپیہ لیں, کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے نا, something is better than nothing, کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی گھر بیٹھ گئے ہیں, تو چلو 50,000 روپیہ تو آ رہا ہے. تو پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد, جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد ہم تھوڑی سی سیلری بڑھا دیں گے, انکریمنٹ لگ جائے گی, بونس وغیرہ مل جاتے ہیں, اچھی بن جائے, آپ کا پیکج بن جائے گا. وہ خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آئے یہاں خانقاہ میں میرے پاس. اب جن دفتر والوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی, انہیں علم ہو گیا کہ یہ بندہ فلاں کے پاس فلاں کی انڈسٹری کے اندر جاب ڈھونڈ رہا ہے یا یہ کہیں انٹرویو دے کر آیا ہے. وہ رات کو ان کے گھر چلے گئے, ان کے جہاں میں نے لگوایا تھا ان کے گھر چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے اتنی برائیاں کی کہ دنیا میں اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے. اب اگلے دن مجھے ان صاحب کا فون آیا, حضرت صاحب وہ ایسے ہے کہ جن صاحب کو آپ نے میرے پاس بھیجا تھا نا, تو ان کو آپ یہ کہیں کہ 2-4 دن ذرا وہ ٹھہر جائیں, دفتر میں کام ہو رہا ہے, رینوویشن ہو رہی ہے, تو پھر ہم ان کو کال جو ہے وہ کر لیں گے. میں نے یہ بات ان کو کہہ دی. 2-4 دن کے بعد 2-4 ہفتے گزر گئے, کوئی کال نہیں آئی. یہ لوگ جن کو میں نے ملازمت پہ لگوایا تھا یہ پھر ان کے پاس گئے, تو ان کا رویہ بڑا کولڈ شولڈر تھا, یعنی سرد مہری تھی, کوئی اس کے اندر جوش جذبہ نہیں تھا, دم خم نہیں تھا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا, جب مجھے بتایا کچھ معاملات پھر اللہ پاک نے میرے پہ منکشف کر دیے. میں نے کہا نہیں, کم پہ گیا ہے, کم پہ گیا, کیونکہ ایرر آ رہا ہے. اب ایرر آ رہا آگے مجھے معلوم نہیں ہے, یہ آپ جانو, آپ کا کام جانے کہ کون سا آپ کا اور ان کا کامن فرینڈ ہے, دوست ہے, جس نے یہ لگائی بجائی کی ہے. 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ جو دفتر میں کر رہے تھے وہی ان کے گھر جو ہے وہ گئے, ان کو جا کے کہا جی انہوں نے دفتر میں یہ کرپشن کی ہے, یہ کرپشن کی ہے, یہ کرپشن کی ہے, تو یہ تو بہت بندہ کرپٹ ہے, اس کو آپ نے جاب پر نہیں رکھنا. وہ ڈر گئے کہ اکاؤنٹس کا کام ہے, ہم اس طرح کا کرپٹ بندہ رکھ لے اور ہماری منڈی لے کر وہ نکل جائے. اب اللہ والو دیکھیں, ظاہری طور پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, اندر ہی اندر جڑیں کاٹ دیں, وہ بے روزگار دوبارہ ہو گئے. اب وہ جو ان کی آہیں نکلی ہیں, اصل موضوع ہے آج ہمارا یہ. اللہ والو آج کوئی بندہ نہیں ہے جس کے شر سے دوسرا بچاؤ. میں نے لفظ بولا ہے کوئی بندہ نہیں ہے, اللہ ہی جانتا ہے قسم توڑنے کے لیے دنیا میں 5 اور 10 ہوں, یہ انگلیاں زیادہ ہے, ورنہ اس وقت دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کے شر سے بچ رہا ہو. تو اس لیے اللہ ظاہری طور پہ جو نقصان پہنچائے جا رہے ہیں وہ کم ہیں, جو مخفی طور پہ نقصان پہنچائے جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں, اور مخفی طور پہ جو نقصان پہنچائے جاتے ہیں باطنی طور پہ, میں نے کیا کہا کہ اس کی FIR اللہ کے ہاں کٹتی ہے. تو آج اللہ والو جو ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند ہوئے ہیں, عزت کے دروازے بند ہوئے ہیں, صحت کے دروازے بند ہوئے ہیں, بچیاں ہماری گھر میں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ بچیاں جن کی عمر 30 سے 35 سال جو ہے وہ ہو چکی ہے, رشتے نہیں مل رہے. 1 کروڑ بچیاں. بے روزگاری الگ ہے, میں رشتوں کی بات کر رہا ہوں. ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, تو یہ اللہ والو اس باطنی گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ اندرونی گناہوں کا, مخفی گناہوں کا وبال ہے جن کی FIR اللہ کے ہاں کٹی. اب ذرا دوبارہ اسی بات پہ جاؤ, جنہوں نے میرے بندے کی وہ نوکری جو ہے وہ ختم کرائی, کل جو بویا ہے وہی کاٹنے, مکافات عمل ہے, شریعت کو نکال دو درمیان میں. گورا بھی کافر بھی مانتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے, ایز یو سو سو شیل یو ریپ, مانتا ہے نا وہ. اب انہوں نے نوکری ختم کروائی, کل جب ان کے بچوں کی باری آئے گی تو ضلالت آئے گی. جب ان کے اوپر وقت آئے گا, حضرت صاحب جادو ہو گیا, حضرت صاحب جادو ہو گیا, حضرت صاحب ہمارے شریکوں نے, ہماری پھوپھی نے نا جادو کروا دیا ہے, بندش کروا دی ہے, اپنا کیا تو بھول گیا. تو اللہ والو آج جو ہم جادو میں پھنس رہے ہیں, رجت میں پھنس رہے ہیں, ضلالت کے اندر اتر رہے ہیں, ہر جگہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. صحت کے مسائل ہیں, عزت کے مسائل ہیں, کاروبار کے مسائل ہیں,
घर बार के मसाइल हैं, अंदरूनी बैरूनी हर सतह पे हम जो पिट रहे हैं उसकी वजह हमारे बातनी गुनाह हैं, जिनकी FIR अल्लाह के हां कटती है और वो गुनाह करके हम भूल जाते हैं और अक्सरियत 99% उन गुनाहों को गुनाह समझती ही नहीं है। इसलिए अल्लाह वालों लोग पूछते हैं कि मैं अल्लाह का वली कब बनूंगा, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह का वली बन गया। तो बुजुर्गों ने इतना आसान तरीका बताया है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आप अल्लाह के वली हो या नहीं। जिस दिन आपका जाहिर बातन की तरह हो गया, बस वही वक्त है तेरी वलायत के ऐलान का, तो वली बन गया। जिस तरह तू जाहरी तौर पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ऐसे ही तू बातनी तौर पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो तू अल्लाह का वली है। जैसे जाहरी तौर पे मैं अल्लाह रसूल की प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं, अगर ऐसे ही मेरे बातन के अंदर भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ गई तो मैं अल्लाह का वली बन गया। समझ आ गई? आज हमारी जुबान इतनी मीठी है और अंदर इतना गंदा और गलीज है, अंदर से हम शैतान हैं और बाहर से हम वली अल्लाह बने फिरते हैं। मैंने क्या कहा कि इस धरती के ऊपर वो लोग जिनका जाहिर और बातन एक जैसा है वो कम हैं, ये उंगलियां ज्यादा हैं। लेकिन आपस की गल है, साडे मुल्क इट पुटिया ने, कोई कुतब है तो कोई गौस है तो कोई अब्दाल है। हुण ते एक औलिया अल्लाह दी खानका भी बन गई है, खानका औलिया अल्लाह, यानी उत्थे औलिया अल्लाह प्रोड्यूस किए जाते हैं, मशीना च पा गया है। वलायत अल्लाह के राजों में से एक राज है, वलायत अल्लाह के राजों में से एक राज है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपने वलियों को अपनी कमली में छुपा के रखता है, किसी को इल्म नहीं होता, जिसको वो चाहेगा उसके ऊपर ही हकीकत खोलेगा। इतने जनाब हुण अदारे बन गए ने, फैक्ट्रियां लग गई ने, इतने पाई आओ गुनाहगार, उधरों कड्ढी आओ वली अल्लाह बनिया आंदे ने। तो मैंने आपको बता दिया, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मैं वली अल्लाह हूं या नहीं, मैं नेकोकार हूं या नहीं। जिस दिन आपका इसी तरह चमकता हुआ जाहिर है, जिस तरह ऐसे बातन हो गया, जैसे आप जाहिर से गालियां नहीं निकालते, किसी को बुरा नहीं कहते, जिस दिन आपकी सोचें भी ऐसे पाक हो गई, वही दिन आपकी वलायत का पहला दिन है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। और अगर आप बजाहिर चिल्ले लगा रहे हैं, खानका में चिल्ले लगा रहे हैं, जिक्र वाले चिल्ले काट रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं इबादत के ऊपर, आमाल के अंदर, और अंदर जो है वो मखलूक के लिए बुग़्ज़ है, तू शैतान है, तू शैतान है, तू शैतान है, तू वलायत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वलायत तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 4.5 सदियां पहले, कमोपेश 450 साल पहले ये बात फरमा दी है कि जब तक सालिक यानी अल्लाह की राह में चलने वाला जो मुसाफिर है, जब तक वो अपने आप को खबीस कुत्ते से भी बदतर ना समझ ले, वलायत के रास्ते में पहला कदम भी नहीं उठा सकता। तो आज कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर, क्यूमे, जमा, फर्द, अमीन बनने वाले आज किसी दूसरे को बर्दाश्त करके राजी नहीं है, अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं है। तुम तो आम इंसान से भी बदतर हो, तुम कुतुब कैसे बन गए, तुम गौस कैसे बन गए? मैंने अदना वलायत का जो दर्जा बताया है वो क्या है? जैसे आपका जाहिर साफ है, ऐसे जिस दिन आपका बातना साफ हो गया। जैसे जाहिरी जुबान से आप गालियां नहीं निकाल रहे, ऐसे आप अंदर भी गालियां नहीं निकालेंगे। जैसे जाहिर आप कहते हैं मैं बहुत आपसे मुखलस हूं, मैं बहुत मुखलस हूं, जिस दिन बातन भी आपका अल्लाह की मखलूक के साथ यूं मुखलस हो गया, वही दिन आपका वलायत का है। हुण ए बंदा कित्थों लभीए जाके? पर परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस शहर में भी रहते हो, अपने शहर की जो मेन शाहराह है, मेन जो आपकी सड़क है, बस औरतें ड्राइव करो, 20-25 किलोमीटर ड्राइव करो, तुहानू 250 वली अल्लाह मिल जाना। कुतुब भी, गौस भी, अब्दाल भी, मेन रोड के ऊपर इतने। कश्मीर जाओ, वो होलसेल मार्केट है वलियों की। कश्मीर जो है होलसेल मार्केट है। इट पुटिया कलंदर निकलते हैं। बांदर नचाना आंदा नहीं है तो कलंदर बनी फिरदे ने। अल्लाह वालों, ये क्या है कि ये अल्लाह की मखलूक को धोखे दे रहे हैं। अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की मखलूक को धोखा दिया जा रहा है। अंदर मकसूद क्या है? अल्लाह की मखलूक को लूटना। अब क्योंकि अंदर कुछ नहीं, फैज नाम की चीज तो नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं? अंगूठियां पहन,
हाथ में डंडे पकड़, बहनों के लहंगे जो है वो छोटे करवा के, ट्रिमिंग करवा के, शार्ट करवा के, बाजार से खरीद के या बनवा के लहंगे पहन, औरतों वाले लिबास पहन। फिर जो है वो क्या होता है, चिमका होता है, चमका होता है, क्या वो चमकता जो है वो लगाते हैं, मेकअप कर, वो कर, फिर तेज लाइटों के साथ जो है वो वीडियोस बना करके, ताकि हमारे चेहरे के ऊपर जो लानते हैं वो छुप जाएं और नूर जो है वो नजर आए। समझ आ गई? अल्लाह वालों, जो ये कर रहे हैं, जो अपने इतने ज़ाहरियत के मोहताज हैं कि हमने लहंगा पहना होगा, हमने डंडा पकड़ा होगा, गले में तस्बीह पहनी होगी, ऊपर पगड़ बांधा होगा और हाथ में डंडा होगा और मोटे मोटे अंगूठे होंगे, अंगूठियां नहीं होंगी, अंगूठे होंगे, ताकि लोगों के ऊपर रोब पड़ेगा, लोग जो है मरगूब होंगे और अपना माल हमें दे देंगे। ये तो माल लूटने वाला है, ये माल लुटाने वाला नहीं है। वलायत माल नहीं, जान भी लुटाने का नाम है। मौला हुसैन ने घर बार जो है वो लुटा दिया, फिर फकर का मकाम मिला है, फिर फकर का मकाम मिला है। और इधर हम अंदर से इतने खाली हैं कि हम इतना जाहिर बनाकर लोगों के सामने आते हैं, जुब्बे पहन के, डंडे हाथ में पकड़ के, तस्बीहां मन के पहन के, पता चले भाई ये लोग जो है ये बहुत पहुंचे हुए हैं। अल्लाह बोलो, बातन का इन चीजों के साथ क्या ताल्लुक है? किसी हसीन औरत को भी कभी लेपा पोछी करते देखा है, मेकअप करते देखा है? जो हसीन औरत है वो जेवर की मोहताज, या हुस्न जो है वो जेवर का मोहताज नहीं होता। तो जड़िया डंडियां दे, मनकियां दे, भैनों के कपड़ियां दे, अपनी बुढ़ी का लहंगा कड़वा के उन्होंने जरा सेट सुट करवा के पांदे ने, जो इन चीजों के मोहताज है। इसका मतलब क्या है कि इनका बातन कुत्ते की तरह गलीज है, कुत्ते की तरह गलीज है। जबकि वलायत का पहला कदम क्या है कि आपने अपने आप को खबीस कुत्ते से भी बदतर समझना है और दूसरे इंसान को अफजल समझना है, तब वलायत का रास्ता खुलेगा। तो अल्लाह हमें जो इस वक्त नुकसान पहुंच रहा है वो बातनी गुनाहों से ज्यादा है, ज़ाहरी गुनाहों से कम है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि बातनी गुनाहों की FIR अल्लाह के यहां कटती है, वहां फिर फजल नहीं होता, वहां अदल होता है। वहां फजल नहीं होता, अदल होता है। इसलिए अल्लाह की अदालत से बचना है तो अपने बातन पे निगाह रखो। क्यों? जब मामला अदालत में चला गया और अदल हो गया तो अल्लाह वालों फीती फीती हो जाओगे। 50-50 साल, 20-20 साल, 25-25 साल रुलते रहोगे, कुरान पढ़ते रहोगे, वजीफे करते रहोगे, पीरों के पास जलीलो खार होते रहोगे, मिलनी काई शय नहीं है। क्यों? तेरा केस अदालत में लगा, अल्लाह की अदालत में लगा। अब अल्लाह की अदालत में केस कैसे लगते हैं? मैं बस एक बात कहता हूं, अगर कन बंद होए ने तो कन्ना चुंगली मार लो, अगर रसाला पढ़ पढ़ के अखा अनियां हुई हैं तो इन्होंने भी अंज कर उंगली मार लो, जरा एक्टिव हो जाओ। अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह शरह इमाम मालिक अल मुअत्ता में लिखते हैं, एक बड़ा अजीब किस्सा जो है वो रवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि मदीना के मुज़ाफ़ात के अंदर एक औरत जो है उसका इंतकाल हो गया। अब औरत को, जो गुस्ल देने वाली औरत है, जब वो गुस्ल देने के लिए गई और उसने औरत का लिबास यानी कपड़े जो है वो उतारे, जब जिस्म पे पानी डालते डालते वो औरत यानी नहलाने वाली औरत, जब वो मुर्दा औरत की रान पे पहुंची तो उसकी जब निगाह पड़ी तो उसकी चीख निकली, आवाज निकली। क्या हुई? आवाज निकली। यानी उसने उस औरत की रान के ऊपर कोई निशान देखा, उस निशान की वजह से उसने चीख निकाली, आवाज निकाली। उस आवाज को जब आसपास की औरतों ने सुना तो पूछा क्या हुआ है, पूछा क्या हुआ है। वो नहलाने वाली औरत ने फौरन कहा कि इसका किरदार ठीक नहीं है, ये बदकारी करते मर गई है। इस औरत का किरदार, इस औरत के मामलात ठीक नहीं है, ये कुछ बदकारी करते के गुनाह करके मरी है। अब ये बात उसने उन औरतों को कही है जबकि ये हकीकत नहीं थी। मेरे रब का निजाम ऐसे चला, जब उसने उस पे पानी डाल के हाथ रखा, हाथ वहीं चिपक गया, हाथ वहीं चिपक गया कि मरने के बाद भी मेरी मखलूक को नहीं बख्शा। अब वो मर गई है, चाहे वो जानिया भी है, अब मैं जानूं और वो जाने, तूने मरने के बाद भी उसको रुस्वा कर दिया है, बेनकाब कर दिया है, बरना कर दिया, जलीलो खार कर दिया है। अब वो जो मर गई वो तो सो मर गई, पिछले वाले भी अब आंखें उठा के चल नहीं सकते। अल्लाह वालों, औरतों को बात पहुंचे उसको तो पहिए लग जाते हैं। अब कौन रोके उनकी जुबानों को कि भाई बाहर जाके नहीं बतानी ये बात। अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया।
जब अल्लाह का निज़ाम हरकत में आया, अब हाथ क्या हो गया, रान के साथ उसी जगह पे चिपक गया है। अब हाथ छुड़ाती है तो हाथ छूटता नहीं है। जिन्हों फड़िया हुआ है मेरे मौला ने, जो रब की पकड़ में आया हो फिर उसको कौन छुड़ाए, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। अब हाथ पकड़ा गया, यानी चिपक गया। जब काफी देर हो गई, अंदर आहो बका शुरू हो गई, चीखो पुकार शुरू हो गई। अब वो डर गई, ये मेरे साथ क्या हो गया। खवातीन ने पूछा क्या हुआ। अब खवातीन पर्दा हटा के अंदर आई तो देखा कि वो लाश के साथ, मैयत के साथ चिपकी है। अब हाथ खींचती है तो रान का गोश्त भी साथ आता है। अब ये क्या बन गया, मसला, मुसीबत बन गई। लोग दौड़े उलमा के पास। उलमा में से एक ने कहा कि आप जिस औरत का हाथ चिपका है तो मैयत की हुर्मत पामाल नहीं करनी, उसका हाथ काट दिया जाए, उसका हाथ काट दिया जाए। जब उसका हाथ काटने लगे लवाहकीन, उसने कहा जी मैं तो हाथ नहीं कटवाती। अब उसके लवाहकीन भी आ गए, उस औरत नहलाने वाले के। उन्होंने कहा जी मुर्दा है, वो तो मर गई है, इसको मजूर क्यों कर रहे हो, तो आप उसकी रान का गोश्त काटो, हम अपनी औरत का हाथ काटने नहीं देंगे। रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, दूसरा दिन आ गया, मसला हल नहीं हो रहा। दीगर उलमा के पास गए, उन्होंने कहा कि चलो आप ऐसे कर लो, मरने वाली तो मर गई है तो आप इसको माजूर ना करो, उसके गोश्त, रान का गोश्त जो है वो काट लो ताकि ये तो अलग हो और उसको मैयत को दफनाया जाए। अब उसके लवाहकीन खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हमने अपनी लाश की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर। यानी कि अब दोनों तरफ मैदान जंग बन गया है। अब दोनों ग्रोह कहते हैं हमने नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। अल्लाह बोलो 3 दिन और 3 रातें गुजर गई, गर्मियों के दिन हैं, लाश में से बू आना शुरू हो गई। अब ये बात पूरे मदीना में और मदीना के मुजाफात में जब फैल गई तो ये मामला चलता चलता काजी की अदालत में गया और उस वक्त काजी थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। जब आपकी अदालत में ये मुकदमा चला गया तो आपने फरमाया ये मुकदमे का फैसला यहां बैठ के कचहरी में नहीं होगा, ये मौके पर होगा, जाकर ये वकूआ मुझे देखना पड़ेगा, ये यहां सुन सुना के ये फैसला नहीं किया जा सकता। आप मौके पे पहुंचे, आपने कहा पर्दा थोड़ा सा हटाओ, पर्दा हटाया। उस जो खातून नहलाने वाली थी उसको दूसरे पर्दे में करके आपने पूछा बीबी ये बताओ तूने क्या देखा, तूने क्या देखा, तेरे साथ क्या मामला हुआ। उसने कहा जी मैं नहला रही थी, मैंने एक निशान देखा, निशान देखकर तो मुझे कोई ख्याल आया कि इस औरत ने कोई गुनाह किया है, तो फौरन मेरा हाथ चिपक गया। आपने फरमाया कि तूने कोई आवाज भी निकाली थी या इसी बात को जो तेरे दिल में आई थी बावाज बुलंद भी कहा था। उसने कहा हाँ जी मैंने बावाज बुलंद भी कहा और आसपास की औरतों ने भी सुना। अब ये उसका मौकफ आ गया। इमाम मालिक ने पूछा कि जो तूने कहा कि इसने जिना किया है, तेरे जो जहन में बात आई वो क्यों आई, ये फुला मर्द है, फुला आदमी है, मैंने इसको देखा था, ये उनके घर से पानी का घड़ा भर के निकल रही थी और वो आदमी अच्छा नहीं है, यानी उसकी जो रिप्यूट है वो अच्छी नहीं है, तो उनके घर से ये पानी का घड़ा भर के निकल रही थी, तो मेरा गुमान ये है कि इसने उनके साथ मुंह काला किया है, यानी जिना करवा के आई थी। पानी का घड़ा जो है वो बहाना था, असल जो है वो बदकारी थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तेरे पास कोई गवाह नहीं है। जब ये औरत जो मरी है, जब ये जिंदा थी, क्या इसने तेरे सामने ये गुनाह का एतराफ किया था, एतराफ जुर्म किया था, अपनी कोई बात बताई थी? नहीं। अब बहतान लगाया है, उसका ना गवाह है, चार गवाह चाहिए, ना गवाह है। अब ना जो है उसने खुद देखा है, चशमदीद है, ठीक है, और ना ही उस औरत मरने वाली ने कहीं इजहार अपने मुंह से किया कि भाई मेरे से फलां के साथ गुनाह हो गया या मेरे फलां के साथ ताल्लुकात थे, कोई बात नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जलाद को बुलाया, इसको कोड़े मारो, इस औरत को जिसका हाथ चिपक गया है इसको कोड़े मारो। कितने कोड़े मारे हैं? आपने फरमाया कि रब ने जो हद जारी की है उसमें है कि अगर पाकीज़ा औरतों के ऊपर बहतान लगाया जाए और गवाह जो है वो 4 पेश ना कर सकें तो इनको 80 कोड़े मारे जाएं। इसको कोड़े मारो। अब कोड़े मारे, 10 कोड़े मारे, अब वो मर रही है, बका कर रही है, चीख रही है, आपने फरमाया मारते जाओ। 50 कोड़े हो गए, 60 कोड़े हो गए,
जब 79 कोड़े हो गए तो हाथ नहीं उतरा, जो ही अगला कोड़ा मारा कोड़े हो गए 80 और हाथ जुदा हो गया। अल्लाह बोलो, जब तुम्हारे गुनाह की FIR अल्लाह की बारगाह में कट जाएगी, जब तक 80 कोड़े पूरे नहीं होंगे, जहां भी चले जो कोई शय नहीं मिलनी। पढ़ लो जितने मर्जी वजीफे, जो मर्जी करो, रसाले को चाट लो, जफ्फे लगा लो, रात को सरहाने के नीचे रख के सो, बल्कि सरहाने का जो तकिए का जो गुलाफ है उसके अंदर सिलाई करके डाल लो, मिलनी कोई शय नहीं है। शाफी यही कहता है कि तू काबतुल्लाह की चौखट पकड़ के नाक रगड़ या हजूर के रोजे की जालियां पकड़ के गिरा कर, मिलनी कोई शय, तेरी FIR अल्लाह के हां कटी है। अब अल्लाह वाला मुझे बताओ, किसके गुनाहों की FIR अल्लाह के हां नहीं है? कौन है जो बातनी गुनाहों से जो है वो मुबर्रा है या बातनी गुनाहों से पाक है? यही बात मैंने कही है कि अल्लाह वालों, आज जो हम मुसीबतों के अंदर आए हुए हैं वो हमें बातनी गुनाह मरवाए जा रहे हैं। घर बैठे ही इल्जाम लगा रहे हैं, साड़ी फूफी ने जादू कर दिया है, हमारे हमसायों ने जादू कर दिया है, हमारे पे फुला ने जादू कर दिया है। उन बेचारों को पता भी नहीं है और घर बैठे उनके ऊपर इल्जाम लगाए। सड़क पे गाड़ी जा रही है, ओ जी रामदा पैसा है, ना पता ना जान ना पहचान अंदर कौन है कौन नहीं है, जाता जी हराम भी कमाई है। औरत जा रही है, उसके बारे में भी अफाशा औरत है, गलीज अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज आप सोशल मीडिया पे देखें कैसे इज्जतें जो है एक दूसरे की उछाली जा रही हैं। तो अल्लाह बोलो, इन तमाम गुनाहों की, गुनाहें बेलज्जत, इन गुनाहों में कोई लज्जत नहीं है। एक गुनाह है जो जिनमें लज्जत है, जिना किया उसमें वक्ती क्या है? लज्जत है। हराम का पैसा आया, वक्ती नफा है, उसमें लज्जत है। समझ आ गई? यहां तक किसी को नाहक कत्ल कर दिया तो वक्ती उसमें लज्जत है कि चलो मेरी जान दुश्मन से छूट गई। जिन गुनाहों की मैं निशानदही कर रहा हूं, अल्लाह वालों, इनको कहते हैं गुनाहें बेलज्जत, यानी इनके अंदर कोई नफा भी नहीं है और इंसान का अपना नुकसान ही होता जाता है। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है, अल्लाह इज्जत के दरवाजे बंद कर देता है, अल्लाह सेहत के दरवाजे बंद कर देता है, अल्लाह जो है वो फजल का निज़ाम रोक के अदल का निज़ाम चला देता है। रब फरमाता है कि तू अगर अदल करने पे आ गया है तो फिर मैं बताता हूं कि अदल क्या होता है। तू अब मुहासबा मेरी मखलूक का करने पे आ गया है। तू कौन होता है मेरी मखलूक को अदालतों में खड़ा करने वाला? तू कौन होता है मेरी मखलूक को कटहरे में खड़े करने वाला? अगर तू बनता है कि मैं मुहासबा करता हूं तो फिर मैं तुझे बताता हूं कि अदल क्या होता है। तो अल्लाह बोलो, आज जिन मुसीबतों के अंदर हम फंसे हैं, हमारे साथ अल्लाह के अदल का निजाम चल रहा है। इन पसूड़ियों से, इन मुसीबतों से निकलना है, इसका एक ही हल है, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, और अपनी निगाहों को झुकाओ, आंखों की हिफाजत करो। जो शाफी रोता है, दो शर्तें लगाता है कि आंखों की हिफाजत करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ। जब कम देखोगे तो कम बोलोगे, जब कम बोलोगे तो कम सुनोगे, तो जिंदगी क्या हो जाएगी? सुकून.com। कम देखोगे, कम बोलोगे, जब बोलोगे कम लोगों के साथ तो सुनोगे भी कम, जब कम सुनोगे तो गीबत भी कम करोगे, बुराई भी कम करोगे, बातनी गुनाह भी कम करोगे, तो जिंदगी क्या हो जाएगी? पुरसुकून। अल्लाह बोलो, आज रजत में फंसे हो तो क्यों फंसे हो? लोगों का बुरा चाहा, लोगों का बुरा चाहा। अल्लाह बोलो, अब मेरे पास फैसलाबाद से एक फैमिली आई, बुरा कैसे चाहा, जरा तवज्जो रखिएगा। एक बात अपनी सुनाता हूं और एक बात अपने मुरीदों की सुनाता हूं, तो ये तस्वीर मुकम्मल आपके सामने आ जाएगी। और अगर शाफी की बात समझ आ जाए तो वजीफे छड़ के तो तौबा कर लो, नहीं तो कम खींच के रखो। दोनों का आपको अख्तियार है। शादी हुई, शादी के बाद बीवी के अंदर जिस तरह औरतों के अंदर आज ये तड़प होती है कि फौरन जो है वो घर अलहदा मिल जाए और हमारा रहन सहन जो है वो VIP हो जाए, और मेरा मियाँ जो है अपनी बहनों के साथ या अपने वालिदैन से राबता ना रखे। कौन सी औरत है जिसके अंदर ये हिर्स नहीं है? बिलखसूस इस खित्ते की बात कर रहा हूं। कौन सी कोई औरत है? मिसाल देने के लिए औरत नहीं मिलती इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर मिसाल देने के लिए औरत नहीं मिलती है। अब उसके अंदर ये हिर्स पैदा हुआ
लालच पैदा हुआ, हसद पैदा हो गया। अब हसद एक हद से बड़ा, पहले उसने सहारा लिया वज़ाइफ का। जरा जागते रहिए, किसका सहारा लिया? वज़ाइफ का। ये वजीफा पढ़ो तो इनमें नफरत आ जाएगी, ये वजीफा पढ़ो तो बहनों के दरमियान नफरत आ जाएगी, ये वजीफा पढ़ो ये आपस में लड़कर मर जाएंगे, ये वजीफा पढ़ो ये तुझे खुद ही अपने घर से निकाल देंगे, ये वजीफा पढ़ तेरा शोहर तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। पहले 3 4 साल 5 साल वज़ाइफ पढ़े, उदों तो किसी को पता भी नहीं सी कि वजीफे पढ़ने नाल की हुंदा है। उदों तो शाफी हजे जम्मिया भी नहीं सी, मार्केट भी नहीं आया सी, किसी को पता भी नहीं था कि ये वज़ाइफ पढ़ के क्या होना है। पहले उसने वज़ाइफ पढ़े, मियां बर्बाद हुआ। मियां की 2.5 लाख रुपए की नौकरी थी आज से 15-16 साल पहले, 2.5 लाख रुपए की नौकरी। और अगर आज वो नौकरी चल रही होती, वो 8-10 लाख की नौकरी होती, किस मकाम पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे वो बंदा काम कर रहा होता। रिस्क गया, घर में लड़ाई झगड़े आए, बीमारियां आई, जिल्लत आई। वज़ाइफ के 4 नुकसानात रज्जत के आए। उस वक्त तो कोई बताने वाला नहीं था, काम माई ने चौक के रखे। वजीफे पढ़ती गई, आपस में लड़ा, माँ बाप से लड़ा, जुदाइयां डाल, नफरत डाल, और इसको अपना दुमछल्ला बना। काम नहीं बना, काम नहीं बना। क्यों? ये वज़ाइफ पढ़ती थी, उधर से वही वज़ाइफ पढ़ते थे, तो सिंह जड़े रहे ओ अड़े रहे, अटके रहे, तो काम नहीं बना, ना फतह हुई ना शिकस्त हुई। आखिर अंदर हसद है। फिर उसने सहारा लिया काले जादू का। आमलीन के पास पहुंच गई, उन्होंने क्या किया? काला जादू। जब काला जादू किया, हफ्ते 10 दिन के अंदर घर में लड़ाइयां डली, और वो अपना शोहर लेके जिस तरह टिफिन में खाना पैक करते हैं ऐसे पैक किया, तो निकल गई कि मैंने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं, मेरे रब का निजाम बस फिर हरकत में आ गया। गुनाह जाहिरी किया है या छुप के किया है? छुप गई। वजीफे जाहिरी बताकर पढ़े हैं कि सास मैं तेरा घर तबाह करने के लिए वजीफे पढ़ रही हूं, ये ऐसे किए थे? छुपा के किए। FIR कहां कटेगी? अल्लाह के यहां, क्योंकि ये निजाम थाने कचहरी का नहीं है। अब एक मां से उसकी औलाद छीननी है। बदबख्त हैं ये औरतें, इन्हें मालूम ही नहीं है तेरे लिए तेरा शोहर है, लेकिन तेरे शोहर की जन्नत उसकी मां है, तो तूने जन्नत छीन लिया अपने शोहर से। तू कैसी मुखलस है उसके साथ। फिर अल्लाह क्या करता है? ऐसी औरतों के साथ निजाम चला, अलग हो गए। अलग होने के बाद अब जादू है। मेरे रब ने 14 साल इंतजार किया है। कितने साल? 14 साल मेरे अल्लाह ने इंतजार किया है। तेरी औलाद जवान होगी, फिर तेरी औलाद को हाथ डालूंगा, फिर तू मां है, फिर अर्श से आवाज दूंगा, ठंड पै गई है। 14 साल इंतजार किया मेरे रब ने। तूने एक मां का बेटा छीना है। वो मां रोती हुई मेरे क्लिनिक पे आई, रोती कुरलाती, मां का बेटा छीना है। घर सारा तबाह हो गया, बेटियां जवान घर में बैठी हैं, कोई कमाने वाला नहीं, उनका रिश्ता देखने वाला नहीं है। वो एक बेटा था बड़ा, वो जो कमाता था वो छीन लिया। बाकी सारा कुंबा जो है वो छड़ा छांट मोहताज था, पढ़ रहे थे, बच्चे थे, उनको ना कोई कमा के देने वाला, ना कोई रोजगार है। बेवा वो औरत, शोहर उसका था नहीं, तो एक वो ही था, उसको दुमछल्ला बना लिया। अब वो ना रह गया माँ बाप का, बहन भाइयों का, फिर वो ना रह गया दफ्तर का, और ना रह गया अपने बीवी बच्चों का। रब ने कहा पहली सजा तुझे ये। 14 साल इंतजार के बाद मेरे रब ने औलाद के ऊपर वो बीमारियां डाली। एक फूल जैसी बेटी है, कली जैसी, और एक फूल जैसा बेटा है। बेटा पंखे के साथ लटकता है, पंखा चलाकर उसके साथ घूमता है। अल्लाह ने पागल कर दिया है। बेटी है तो वो पागल हो गई है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब मेरा अल्लाह अर्शों से आवाज दे रहा है, ठंड पै गई है, अपना कीता तेरे अगे आया। अब वो खातून रोती है, हजरत साहब, हजरत साहब, हजरत साहब। ना ना, ये शाफी है, ये हजरत हुजरत कहने नाल, पीर साहब कहने नाल ये नरम होने वाला, ये नरम होने वाला नहीं हैगा। हमने 32 साल जूते खाए हैं, हमें बुजुर्गों ने मार मार के अंदर से इतना ढीठ कर दिया, हमारा दिल नरम होने वाला नहीं है। ये अल्लाह का निजाम चल रहा है। मैं इस निजाम के अंदर आके मैंने मरना है, मैं इस बेले में हाथ दे के मरना है। मैं तो दुआ कर सकता हूं
کہ اللہ معاف کر دے اور تجھے بھی ہدایت دے دے, اور جن کے ساتھ تم نے ظلم ڈھایا ہے اللہ ان کی بھی محبت تیرے دل میں پیدا کر دے, اللہ ان کی بھی کوئی کمپنسیشن جو ہے وہ کر دے, اللہ ان کا کوئی ازالہ کر دے. یہ کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ کر نہیں سکتا, نہ میری اوقات ہے. اب اللہ بولو یہ جو وہ خاندان ہے وہ اب کیا گھوم رہا ہے پیروں کے پاس, ملنگوں کے پاس. میں نے اس مسئلے کی بنیاد بتا دی ہے. اللہ والو آج جو لوگ خانقاہوں میں آستانوں میں ہمارے پاس آتے ہیں یہ 90% ظالم لوگ ہیں. 90% جو ہمارے پاس آنے والے تویز دھاگا کرنے والوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں, یہ 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جوانیوں میں ظلم ڈھائے ہیں, یہ اپنے ظلم کی سزا بھگت رہے ہیں. یہاں آ کے تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. جس طرح وہ خاتون بتاتی ہے کہ میری بیٹی پاگل ہو گئی, حضرت صاحب ایک ہی میری بیٹی ہے, ایک ہی میرا بیٹا ہے, شوہر مجھے پہلے وقت نہیں دیتا, کوئی کماتا نہیں ہے, بیمار رہتا ہے, میں دسو میں کتنے جاؤں. کتنی کہانی دردناک لگ رہی ہے, انسان کا دل پھٹتا ہے نا سن کے, لیکن پیچھے نظام کیا ہے کہ تو نے کیا گل کھلائے تھے, کیا گل کھلائے تھے. میں نے کیا کہا تھا کہ میں 2 باتیں آپ کو سناتا ہوں, ایک مریدوں کی اور ایک اپنی. الحمدللہ اللہ رب العزت نے شافیہ سوشل میڈیا کو اور سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہدایت کے لیے قبول کیا. قلیل عرصے کے اندر جو یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں جنہوں نے اس امت کو برباد کر دیا ہے وظائف کے چورن کے نام پہ, جب ان کی فیکٹریوں کے اندر زلزلہ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو ہمارے شافیہ سوشل میڈیا کے پیچھے لگا دیا کہ ان کے چینل کو رپورٹ کرو اور ان کے واٹس ایپ جو ہے وہ رپورٹ کرو, ان کا چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ کرواؤ اور ان کے جو واٹس ایپ ہے وہ بلاک کرواؤ. ہوا, ہمارے 3-4 جو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہیں وہ کیا ہو گئے, بلاک ہو گئے. اب ذرا جاگتے رہیے گا, وہ نمبر میرے پیو دیں, ان نمبروں پہ میری محبوبہ کے فون آتے ہیں. ذرا جاگ رہی, وہ نمبر میرے ذاتی ہیں, وہ نمبر میرے حضور کی امت کے ہیں, وہ نمبر بالواسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں جن کا یہ فیضان ہے, وہ نمبر مولا علی کے ہیں, وہ نمبر غوث پاک کے ہیں, وہ نمبر میرے برکت کے ہیں. میں تو محض ان کو استعمال کر رہا ہوں اور عوام جو ہے اپنے دکھ ان کے اوپر سناتی ہے. نمبر ہو گئے بلاک. بڑے خوش ہوئے کہ شافی کے نمبر ہم نے سارے کرا دیے ہیں بلاک. میرا کیا گیا ہے, مجھے بتاؤ نا میرا کیا گیا ہے. لاکھوں لوگ روزانہ کالیں کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, ان کا رابطہ نہیں ہوتا, ان کے اندر سے جو بد دعائیں نکلتی ہیں اب یہ تمہارے پہ لگنے والی بندشیں نہیں کھل سکتی. جن معصوم بچوں کو اپنے مریدوں کو عقیدت کے نام پہ استعمال کیا ہے, کل اللہ والو جب وہ پکڑ میں آئیں گے اور شافی کے در پہ آ کے انشاءاللہ اعتراف کریں گے کیمرے کے سامنے کہ ہم نے ان کے کہنے پہ آپ کے نمبر بلاک کرائے. میں ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ زمانے میں کوئی غوث تمہاری بندش کھول دے, تمہارے جوتے ہوں گے, شافی کا سر ہوگا. تم مجھے اپنی بندشیں کھلوا کے دکھانا, اپنی اولاد کو ذلتوں سے نکلوا کے دکھانا, تم بیماریوں سے نکل کے دکھانا. اللہ تمہارے گھر بھی جلائے گا, تمہاری خانقاہیں بھی جلائے گا, اللہ تمہیں برباد کر کے عبرت کی مثال بنا دے گا. لالا یہ مجھے تم نے ہاتھ نہیں ڈالا, میرے گریبان کو, میری عزت کو ہاتھ نہیں ڈالا, تم نے حضور کے جبے کو ہاتھ ڈالا ہے, حضور کی عزت کو ہاتھ ڈالا ہے, دکھیوں کو ہاتھ ڈالا ہے, ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا ہے. اللہ بولو آدھی رات کا وقت ہو, آپ کا کوئی عزیز ہے, پیارا, جس پہ آپ کو بڑا مان ہے, آپ کہ میں فون کروں گا, میری کو رہنمائی کرے گا, آگے وہ فون نہ اٹھائے, آپ کے کیا جذبات ہوں گے. لوگ دن رات میسج کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, ان بیچاروں کو تو یہی ہے کہ ہم فون نہیں اٹھا رہے. انہیں کیا پتا, آپ سب کو تو نہیں ہے علم کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کھیل انہوں نے کھیلا ہے, تو اب ہم فون اٹھا نہیں سکتے, نمبر بلاک ہیں. اب وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں, اور جو انہوں نے ان کو دکھ دیے ہیں, ساری مخلوق خدا کے دکھ, 12,000 سے زیادہ لوگ جو ہے صرف واٹس ایپ کرتے ہیں, میسج علیحدہ ہے, کالز علیحدہ ہیں, کومنٹس علیحدہ ہیں. یعنی 24-25 ہزار لوگ جو روزانہ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں, وہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ان کی آہوں کا حساب کون دے گا, انہاں دی آواں دا حساب کون دے گا. اللہ نے مجھے تو یوں نکالا ہے. پھر دیکھیں انہوں نے یہ حرکت کی تو یہ دنیا کیا ہے, مکافات عمل.
मुझे बर्बाद करने के लिए, हमारा सोशल मीडिया बर्बाद करने के लिए, हमारी इज्जत को पामाल करने के लिए इन्होंने किया। तो अल्लाह ने इन दिन दिहाड़े इनके चैनल कर दिए हैं बर्बाद। अब कुत्ते भौंकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो रोजाना 3-3 वीडियोस लगाते थे, 2-2 लाख व्यूज ये लेते थे, हजारों डॉलर रोज के कमाते थे, हुण कुत्ते भौंकते पे ने उथे है और इंशाअल्लाह क़यामत तक भौंकेंगे। क्यों? तूने टक्कर शाफी के साथ ली है। तो शाफी ये सारा कुछ अपने लिए नहीं कर रहा। मैंने 3-4 दफा अपना तारफ करवाया, हालांकि मैं उस तबीयत का आदमी हूं कि एक बात एक दफा कहता हूं कि तुम्हें की पुड़ी एक बात। हालांकि 3-4 दफा मैंने तारफ करवाया कि गलती में ना मारा जाए कि भाई मेरी कोई खानका नहीं है, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं कितनी बार मजाक में भी कहा भाई टग्गी नवची तो तबीयत बड़ी अच्छी, मेरा कोई रसाला नहीं है, मेरा कोई आपके साथ कंपटीशन नहीं है। हम तो अभी मार्केट में आए हैं, तुम सालों से हो, जद्दी पुश्ती फराडिये चले आ रहे हो, खुल के आओ मुकाबले में। शाफी ने तहकीक दी है, अपनी तहकीक से उस तहकीक को रद्द करो। अबू जहल की जुर्रियत बन के ना कहो मैं नहीं मानता। ये पीटीवी का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये आईटी का दौर है। अब ये बात, ये चूरन नहीं बिकेगा, और वो नहीं बिका। नौजवानों को, बूढ़े माई बाबे यहां आते हैं, मेरे बुजुर्ग आते हैं, उनको बात समझ आ गई है कि इन्होंने साढ़े ना 2 नंबरी की थी है। अब नजर न्याज बंद हुई, हल्का हबाब कम हुआ, हल्का इरादत कम हुआ, जो चैनल के ऊपर व्यूज थे वो कम हुए। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को इस्तेमाल, मासूम बच्चों को उनकी अकीदत का नाजायज फायदा उठा के हमारे रास्ते बंद किए। कल अल्लाह वालों ये आएंगे मुसीबतों में, और आ रहे हैं। अल्लाह नाक रगड़वा रहा है। घरों को आग ऐसे नहीं लगती, जो किसी के घर जलाता है उसके घर नहीं बसते। खानकाहों मदरसों को आग ऐसे नहीं लग जाती। जब किसी के ऊपर हिजबुल बाहर पड़वाओगे कि शाफी मर जाए, तो मौले नु मौला ना मारे तो शाफी के नहीं मर सकता। मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। शाफी के ऊपर हिजबुल बाहर पड़वाओगे तो क्या होगा? अब जब वो हिजबुल बाहर पलटेगी, अगो समझ जाओ, फिर ਜਦੋਂ हिजबुल बाहर पड़ी हुई पलटेगी तो फिर कुछ ना कुछ तो होवेगा। जो दुआए सैफी पड़ी हुई पलटेगी तो फिर कुछ ना कुछ तो होएगा। तो जिन्हों कुछ ना कुछ बर्दाश्त करते रहोगे, बात हद से बढ़ जाएगी। फिर इसी दर पे आके एतराफ करोगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। लेकिन उस वक्त कुछ हाथ नहीं। ये मैंने 2 बातें आपको सुनाई हैं। इन बातों को मेरी बातें नहीं समझो, ये घर घर की कहानी है, ये फर्द फर्द की कहानी है कि अल्लाह वालों हम लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि इसकी FIR कहां कटी है, अल्लाह के है। अब आपने अनजाने में ये काम कर लिया या जानते हुए ये काम कर लिया, शौरी या लाशौरी आप ये काम कर चुके हो, तो अल्लाह वालों जो बात अर्ज करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, इसका इलाज वज़ाइफ नहीं है, इसका इलाज इबादत नहीं है, इसका इलाज रियाजत नहीं है, इसका इलाज पीरों फकीरों के पास नहीं है, इसका इलाज तेरे पास है। और वो इलाज है, अल्लाह मेरी तौबा। मरने से पहले तौबा कर ले, अल्लाह तेरी 7 नस्लों को उजाड़ के रख देगा, 7 नस्लों को। ये रूहानियत है, इसमें 2, 3, 4 नहीं चलता। अगर किसी को यूं ऐसे ठोकर भी लग जाए तो 7 साल बर्बाद होते हैं। ये रूहानियत है। रूहानियत में चलते चलते आप एक दफा डगमगा गए, कम अज कम 7 साल जाया होंगे। और आपने ये जो जुल्म ढाए हैं, ये जुल्म तेरी 7 नस्लों में चलेंगे। ये 7 का फेरा है। जब तक ये 7 का फेरा 7 नस्लों में मुकम्मल नहीं होना, तेरी नस्लों के अंदर लानत खत्म नहीं होनी। लाखों लोगों के दरवाजे बंद करके वो जो बवाल है वो अपने सर ले लिया है कि हमारे चैनल बच जाएंगे, हमारे जुबे बच जाएंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत तो अल्लाह के हाथ में। जब तुम सच्चे हो तो डरते क्यों हो? जब सच्चे हो तो दलील के साथ बात करो, हमारी तहकीक को रद्द करो। ये कोई कुरान और हदीस का मसला तो नहीं। देखिए उलमा इख्तलाफ करते हैं, कोई आलम अपनी राय देता है तो दूसरा आलिम उसको रद्द करता है। आप तहकीक को तहकीक के साथ रद्द करो। ये जो लोग लाखों हमारे साथ जुड़े, इन्हें मुतमिन करो, इनको दोबारा ले जाओ वापस। हमने उनके गले में जंजीर तो नहीं डाली हुई, या उनके दिमाग को या उनको कुत्ते ने काटा हुआ है, हल्के कुत्ते ने, कि वो जो है वो 2 मिनट का क्लिप, 4 मिनट का क्लिप छोड़ के 1.5 घंटे के बयान सुनते हैं कड़वे के सैले। इसका मतलब है कि गल कोई हो रही।